अस्सलाम वालेकुम राज्य में दो बदलवंती बे होली habe फुन्ना मरहबा दन्नम राज्य में दुगे मी प्रोग्राम है कुछ बे फुन्ना मी बदल को ले कोन प्लमस अदावंत बे फुन्ना हम मी प्रोग्राम का मालूमात हिस्सा को दानी मारस मडो उत्तरबुरी रीजनल उंगोफा रीजनल हॉस्पिटल दा कोविड नवारे आयकु खिदमत तक आसपावा बदल तक आदि कुरियन तक आगुले गतु इंक बड़ा करनवाने कोविड नवारे में आयकीगा माल सरहद कम्युनिटी स्प्रेडिंग होने पेशुमा आयकीगा मालिय भरोसावुं कूडको मिहार अतोतुगे सिही खिदमत मिहार में वनी कुरियरा इतंतनुगे खिदमत बुढ़ा रही बादागना फशाफनता बेनु कुरान फशाफा खास वते अतोतुगा हो रीजनल हॉस्पिटल तक आदि अतो हॉस्पिटल तक खिदमत होदा होदो मिहार मिमनी वार बोर्डिंग इतुरुगे गोसा एकम कुरिंदने बेगोता उंगुफा रीजनल हॉस्पिटल के खिदमत तक बदल तक आदि कुरियन तक गुड़े गोतु अगोंते बेफुना हमें मालूमात हिस्सा को मुमकिन दान ಮಾವ್ಯಮಗು ಫೋನ್ ತಿನೆ 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 ಹೈಂಗ್ ಹೈ ಸುಮೆನ್ನುವೆ e Jafar goti nafiz ke packet ko iskan khulwa goma bongur packet ko iskan khulwa adi wahid men goti de manje bongur packet ko iskan khulwa ahal men goti ruya bongur packet ko iskan khulwa den ko mage packet Indo milk packet ballawaganagen enhance rufiyaga paisa inam lugunge fursat mi promotion kuriyat dani eken agosto 31 january 2021 yuganiyada awahan inam libigat mattaka packet hippawage MU store wada gannawa ಆಮ ದಿರುಳುಮ ಬೇನುಮ ಗಿನತಕತಿ ಎತ್ತಾಕಂ ಹೋದೆವಮ ಫತಹ ಯಾರು ಪ್ರಪ ತಫಾತ್ ವತ್ತರುಗೆ ಬದಿಗೆ ಸಾಮ ದಿವೆಹಿ ಉಫೆದ್ದುಂತ ಆಮ ದಿರುಳುಮ ಬೇನುಮ ತಕತಿ ಎಕ್ಕಿ ಸೈಜುಗೆ ಕೆರಂ ಬೋರ್ಡ್ ಅದ ತಾರ್ಫುರ ಹಮಿಹುನ ಕುಳುವೆ ಹೆಕ್ಸಕನ್ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಕೆರಂ ಬೋರ್ಡ್ ಫೊತಿಬಯ ಬೊಡು ಫತಿ ಹಿಲೆ ನೆಂಗ್ ಎಚ್ಚೆನ್ನೆ अदिसफ़ा राज्य में दुबालवंती बे और यहाँ बेफुना मरहबा दन्नम खुद में इस्तेने वेगत हमी प्रोग्राम में खास खोलानी रा उंगूफा रीजनल हॉस्पिटल के खिदमत तक कोविड नवारे आकुड़े आसपावा बदल तक आदि खुद तक आकुड़े गतु आदमी का माकुड़े गतु मालूमात हिस्सा खोलो मटक प्रोग्राम का मी बैर वडा करना वने उंगूफा रीजनल हॉस्पिटल के मैनेजर हेल्थ सर्विसेज इब्राहिम जयान स्कैप में दर को मी बैर वडा करना वने और बड़ा मरहबा इंग्लिश जयान अगो मैं प्रोग्राम में बागुत कोले होस्ट कर देवी थी आदे अगम देने भी प्रोग्राम फैशिदो के सागमेन मी कोविड नवारा के मी दानबल का वारा बोर्डन अगमेन अतोतो के सिखी निजाम के होरी वसीद एतनो त खिदमत बेनु कुरा मी वारा बोर्डा फैशिपा अगमेन मादे भरोसा अबुन कुडा कुरे भी अतोतो के होरी सिखी आ निजाम के तेरे खिदमत लिबिगा तुम वारा बोर्डा इतुरु के को सवा kan कोविड नवारा के मी हाल तुगा अगमेन वारा बोर्डा रही तुम हिस्सा कुरा मालूमात आदि एफदा कंकम इंकेंगे बे इमगन हम एम फुर्तम सुवादे को तुम से आना धन्यवाद मी कोविड नवारा के मी हालतुगा उंगूफा रीजनल हॉस्पिटल में मुंदा खिदमत तक एस्पामनी कोंक हाला बदल तक तो ए तिबेफुन मिकमा किहने बाय तैयार हुई कोंको तक तो शुक्रिया मास हलो में हम मी कोविड गुलिगे खिदमत तक ऐसा और बड़े लोग तक एस मनी देन और में को तुम बड़ा पाहा को दन देनुवा एकमकी हॉस्पिटल वा डॉक्टर दिकुमा और में मिलियन बदल पुरीगा और में ना डॉक्टर डॉक्टर इन्वेंटमेंट आता है कन्वर्जे डॉक्टर डॉक्टर बोला ने समार जहाँ व्यापार को हमारा डॉक्टर देखो मैं पूरे के अंदर एकम कोयडा गुलिगे और में के ना में बोले बदल की और में के बस डॉक्टर ने दिकुमा
ya doktor de ko ke tam appointment tame gaay ko appointment dige berlin doktor da de migota alor men as gaay mi system gaay for general sabaki hospital evs tame neti yamo beramene doktor appointment dibere kama doktor dekkene kamugo umidu ganna mi na migota alor men appointment system e gaay kurumun doktor dakka ko annani appointment dige dekkene mi kan ඉස්සවලටක අලුමෙන් හිමේ ෆුල්ටම පේමන්ට් සිස්ටම් එක ගායන් පුරි කොයිඩා දැන් කොවිඩ් එක තෙරේක මම පහ කොල්ලා අනෙක්කම කමියති මේකත මිකන් පුරීම දුරාලා ආමර යතුන් එකකින් එබදේ මේ ෆුලෝ මොෆාර කොලන් ජීනේ වහ ඒ මොෆාරුග හේදවාන බගුතා ගන්නට කොලන් ජයිස් මේකේ කුරීග අපොයින්ට්මන්ට් එක තීම හම උගපාරන් නැස් ડોક્ટર දක්කාලා නම්බර දෙගුණියම් ડોક્ટર දක්කාලා මුනියම් කටා නම්බරකුන් උදාලා ડોક્ટર දක්කාලා දාකාලු එකම මේකට මේකන් කුරීම වරමන්න මා කුරීම ඉන්හස්තා කුරීම කොම්මේ බලමිය කවසිකේ නේ පොලක උගපාර දී හොස්පිටල් කොන් ડોක්ටර් ක කොන් ඉරෙක් මේ කොන් කඩේක ඒ මේ ගොඩක් මේ අලුතෙන් ඉස්සරහ යපදල් අද අගමෙන් කොවිඩ් නවාරගේ මි හාල්ත බලාදර උංගුෆා රිජන් හොස්පිටල් ගේ ඛිදමත්තකින් හොදුම අන්න බිෆරාතකන් අයි කොන්කා බදවතකේ බහිතන් අම්දනෙවි කුරියා ඛිදාෆ කොවිඩ් නවාරගේ කුරියා කොවිඩ් නවාරගේ මි හාල්ත එකීග කොබාබයි හොස්පිටල් ඛිදම දිබිගන්න මිහුන්ගේ අදවතකන් මිහුන්න මි ආ බදවත හැකි ඉතුරු වීතෝයි නුනි මදු වීතෝයි කොන්ක එමෙ මි ගිනා ඛිදම හොදුම ගන්නනි කොන් සරහද තකුන් තෝයි රාජ්‍යගේ रा अतुल की हम बड़ो आबादी राज्य निस्बत होई अतुल 500 साहक मी हुन अमास पर मी आबादी में रा हम तो मेरा रीजन गाने तीन अतुल आबादी है कुम सम बड़ो आबादी में सहद होवे एमा कुरीगा वे सा कोविड कुरीगा वे समारोह में ना हॉस्पिटल के कुम पर गिनवे जियार को ते पाहा पर तो कोविड आवडगन ग्रेटा माले बंदो मा गुडिगन हिं अतुल तकों बिहार दिवानी डॉक्टर ते कुम जियार पक्का ඒගොතන් අලුන පහක් වදන් මම ශවේන අතන කෂේන් බස් අලිස් දාලා තොල අන්සාප ඒ රත්තකොන් කම මිහුන්ගේ බස් සියාරක් පුරේ ඒගොතන් අල අලුමෙන් නා හිසාව මේ පුරි නාන්න බයක ડોක්ටර් දෙකම මම අන්නක පහ පුරේ වලි අලිස් පතොලගේ අලිස් පතොල අලිස් දාලා තොල අදී පහ පතොලගේ ඒ රත්තවේ බේෆු ඔය බේෆුල මිහාර හම් සියාර ගෙනාද කම් මේ උග පාර කම ડોක්ටර් දෙකම සියාරක් කරමුනේ මදී දැන් අදවන්ත බෙෆුන්න හැම හිස්සා කොදම මදනි උංගුෆා රීජනල් හොස්පිටල් ෆෝර් කොදම වන්න ඛිදමතකෙන් අස්ෆා වහ බදවතක ගොඩගතුම් අද කනෙක්ෂන් ගේ කොඩමස්සද දිමාවමයි කිසන් අමන අදිස්ස පොත තෆ්සිල් කොද ෆානන් තෝ කොබාබයි මිකොන් කොන් සහත කොන් තෝ යති දෙන විගත මේ බෝඩ මේ ඛිදමෙන් කොද මේ අන විදාල් වෙජාලි ෆාද ෆතෝ මේ සන්නකම කොන් කොන් ඛිදමතක තෝ බෝඩ ගේ බෙෆුන් මේ හොදම මේ බඩා ගන්නවනේ the police paha kurevata ane great amale bandumu dakkam ve fulon mera e doctor dakkam wadana atruga harakina doctor ge hidumen ge fulon mottam ei ve fulon nge boda dirigenta fase kama ge ba fa tarme hospital anna ve fulon nge tha she doctor na kashe doctor adi ENT ya amuge doctor adi gain radiologist ge me bisa dental ge me bisa එහෙම මේ ගින අන්තක ස්පෙෂලිස්ට් මේ ડોක්ටර්ගේ හිතුමෙන් දිබේ තීවෙත් ඒ ෆොලොන් අසොමි ආදොර අතර කොෆය වල අත හොස්පිටල් दा කොට්ටා හමාරි ජෙන් හොස්පිටල් दा කාටි හොස්පිටල් दा අත හොස්පිටල් दा වරගෙන හිතුමෙන් තගේ දිබේ එහෙම මොංග සබ දැන් හම පහ කොල්ල හම කුරීමේ සදෙස් සෙෆරම ශවෙන අතලොන් ෆෙෂිගෙන් හම අලිෆ් දාලා හිසාව කරුණ පහ කොල හම විදසොර හම හොස්පිටල් සියාර කරුණා දැන් කුරි පහ කොල්ලේ ගොත මියාහරුගේ ජනවාරි මහ අද කොවිඩ් මේ हालत අලුමන නාන්න ඉරෝග ගෑගනක ෆස්සාහෙන් ආ මියන් අලුමන හිදෙන් හොදා ෆෙබේ හොස්පිටල් එකමක දැන් කොවිඩ් ක හරකයටක ඒක මුලේ රාජ්‍ය ડોක්ටර් උමා ගොලගෙන් ඒගෙන් දෙතිම් මහෝග තංකොලේ හොස්පිටල් හිදෙන් හොදි මේ වලදී වර මාදේත එකමක ડોක්ටර් මාල සරහත් ලොක්ක මුලේ රාජ්‍යවල ડોක්ටර් ඔයගෙන් දීමාය අනිකාවිස් හොස්පිටල් හිදෙන් හොදම රාජ්‍යයේ තංකොලතක මේ හොම් සියාරක් කරම මෙතන ඒගොතන් අලුන පහ කොල්දනි ඒ राज्य बुड़वाले फाहूं अलिफ दाल अधिक खाफा थोड़ों किरबे को कितना होता पड़त सियारा पर मुंदाओ
අද කුලේ ඛිදමෙන් හොදුම මි ආමුන් මි වඩා නුකන්නවා බයෙන් අතෝතකුන් ඛිදමෙන් හොදුම මිහාර හොස්පිටල් ziyaret kurum kendwa hakati ishare kure wadi mi khidma debi kan mi hunge adadu siture fawa kama vidal men to awmengala mi baad rajya eki sarhatto ge me fene covid nawal test kure wen intisam da sarkar hamad safa holitan adi ege natija sama fasin kan dibene pada intisam taka ekiga kirba covid nawal test kurum kure wen intisam tan adi hasote ga ege natija ki ha muddate ke terega for khud be bay alor me hospital ga covid naware test kuram gendi jin expert mission ge benu kubi den WHO hadiya kori cartridge ge higa alor me test kuram den ewagoto alor me na for kodin test kit tak ama ge gan swanden alor me test kuram gendi den nama is ewagoto alor me hospital ga bihar covid test kuran hospital ge operations ga kulliya ka hadan je covid test gan daily ko bihar minege home quarantine sample tak alor me phone wani maade දැන් ඒකල ටෙස්ට් පොරිය රවන්න හැම ගඩිය කිලු තෙරේග මිහාර සමිනසික හදා ටෙස්ට් කරන හැම ගඩිය කිලු තෙරේග ඒක නැති චාලවන්න දිබේන ඒ ජීන ඉන්ෆර්මේෂන් දැන් කුරින් පහ කුරි මි කුරින් පහ කුලි කන්ත කරන දෙච්චි ඒක කොල්ලා දුර හිසාබ්ත කො ડોක්ටර් දක්කන නැබේ ડોක්ටර් දක්කන වේකුලොන්ගේ දතුරු වෙස් මි හුන්නනි මුලින් පොතක බදල් කුරියග අරුමෙන්න කොවිඩ් එක කුරියග ડોක්ටර් දක්කන වඩාන වේකුලොන් හම් හෙන්දෝනෝ ඇස් ડોක්ටර් දක්කනි මාෆා හබීර් නෝනි මෙන්දුර හොය වේකුලොන් ෆරා වඩානවා එක විහාර දුරිසාප්ත කුංගන්න බේෆුලොන් මේනනේ වරබල තයාලගේ ආයිසම දෙදු නෝනේ තින්දු මේකොලග මඩකොෆ්ෆ බේෆුලොන් ඒ බේරුම්වා කුරිහා හිදමතකුන් හම බෝදාගෙන් ඒ බේෆුලොන් කුරි දිවඩායනම ඒද මරබඩ ෆාකුල්ලේ නම මේ මුසම දුවාලක මච්චන් අරවල මෙන්ගේ OPD විහාර ගන්න හම ෆස්තේක හස්තේක දෙතේ අලදක බලමිහුන් ආව මිහාර බසියාර කුරිය කොවිඩ් එක කුරිය අරවල මෙන්ගේ OPD මුලනේ හදස්තේක දෙස්තේ පන්සසිනා මීහම දෙගොතන් ඇස් තිබේ වල මීහුන් අද බෙහුන් එක කින ડોක්ටර් න දක්කා දීවේ අවල් මෙන්න නිකන් පාකුලේ අද මි අද විදල් කොවිඩ් ටෙස්ට් එක වාහක පාකුලේ දැන් අවල් මෙන් මි කොළඹ මෙන්නටි තියල් මිෂන් එකම වරන් අවහ මෙන්න මිෂන් මොකද දෙවා හොති අද මිෂන් පාට්ටා මේ ටෙස්ට් කරමු කිව්වා ෆෙස්ට් එක දානකම ඒකද ෆෙස්ට් එක දියාම ආජගේ සරහතකේ ගොතන්ම අවල් මෙන්න සම ඉෆාරා ගින අද දෙක ටෙස්ට් කරමු ගාල්ක දෙකෙන් අද අම්මි OPD khidmen hodwa befurunge adadu ituru vivaha vidaluma adu school mis ishara kollawun kan mi konkon khidmet toy mihar boda mi tidenne vigotan OPD wada gannawanna ta miziyara kura badi mihun boda mi khidmet libi ganani amgotte gawmen eba fene mi gaini nuta anganunge khasa baytakunge faruwage iturun ehenihem bay dairata mi regional hospital konkon dairata kun toy kuriya khidafa mihar boda khidmen mi hodwa mi gendawani miharane 5 to we August mohoge adi September mohoge me da hisab tafasta balaeroga alumna faha koreveni hama me ginara daka mi hum bidakkani hama gaini doctor na hangenonge hasa doctor na bidakkani den eya ekko hama mi kashi doctor ne samadakka mi madennu den etara kashi doctor es warak mi hospital ga wara bar bodwegen da department sabakavani iwagutu alwonmege doctor gurima e department ga number hoduma kankamu tankole tatikam ole tama befon faha kuraba den meten dewa hodiha department jumlakon hama double kon hama miharo mi akka ekam goda faha kolleveni hama gaini department radiologist e ba takuga bali mihun hilme goda hama de hama internal medicine ga wesama de waraka ginai bali mihun farwa hoda den alol men hama falsa balafiya media mahoga hinha ha gak por ada ka bali mihun doctor takka fa ayro ga purin fa kurwa ta me ginai mi etibi hama gainiyan takka pade nama dermatologist office takka mi hum kurewara ka gina ka faha koreve ENT office like avuna faha kollam beram bani hama mi algon menna hama wara kuda kibare dage no tar kuda badale keneske mihar mi de hitmetta nama itura tarage kolle jenama kure getta ga mi adatan ali turu membore situru wagen danakam avuna faha kollam අද කොවිඩ් 19 ටෙස්ට් කුරේ මහා මිදාරු මෙන්ගේ තෝ හැම අවුමන බෙෆෙනේ හැම
රීජන් හොස්පිටල් පද නොත අප මිසිකි හිරිමද තන්තනු හම රරශ මේ වඩාගන්නවා බේපලුමගේ ඔසූදගේ දශුන් කොඩොක්ට දකන් අතුවජකම ගවනිනම අමල්කුරමේන ගොත්තක බහුර මික්හානරප මිදනවී කොබි නවාර ෆෙතුරමුන් දා රශකුම්විය සද එපද නූ රශකුම්ව සම හොස්පිටල් හුරි රශ වඩාගෙන් ෆිකම වනින ජයාරක ෆිකම වනින හස ඔසූදකු අමල්කුරමේන ගොත්තක බහුර කණඩරප කොබතොය උගුෆා රීජන හොස්පිටල් මිදනව ගොත කණඩරප ඔසූදක ෙ උසූතකෙන් තිබේ ෆුන් ගෙතරගේ බ එත්තොය කොබි නවාරය රශකුන් ඩොක්ටර දෙකුම අතු වෙජනම කිහින තොය තිබේ ෆුම් අමල් කුරබනි අදලුමෙන් හෙල්ත් සෙන්ටර් තක අධිහම HPA වාහද කෙවිගෙන් අධි මුරියා හෙල්ගස්මි අමල් කරම් දා උසූ තක බලායරුග අලුමෙන් සමවර රංගලුම නිසාමි ගායන් පුරේ ෆන්න දැන් අලුමෙන් නම් හම එමි පුරතමක් කොළුග දිමාවි මිකහලා දෙතින් කේස් එක සබවුන් අලුමෙන් වර ගොඩක් තම තයාර වගේ විදාය සබන් जनवरी 30 වනද දාමනි එදුහම පුරතම සස්පෙක්ට් කේස් එක අලුමෙන් හිසාබන් ඒ එදුහම් ෆෙස්ගෙන් අලුමෙන් හම වර ගොඩක් තයාර වගේ ඒකම ගෙටෙන් කරම් දී අලුමෙන්ගේ එතරේක අමල් පුරවේන උසූල් තකායචි අඩේලි ෆන් වන්නේ දැන් අර කොවිඩ් සස්පෙක්ට් කේස් එක අලුමෙන් ඉගිගෙන් හොස්පිටල් ගන්න අමල් පුරාණ වකි උසූල් තකේ නොදී හම අඩේලි adi alumni nengi hospital teriyan as hisabun e covid case tama ingunu kamu ige hisabun mes alun amul purana gedake hospital gama warangala tapis puraifa emena kiyade fa ama mani egoton mi mihar furtama kamaka suspect case en ule kama banyamun alun me na eti inform koffa ra hisabun nambayru alun me tivene kama tayyar kama asa ulan den gonnana ali mihun hospital hisabun මේකම ආස්ත නරකුන් ඩොක්ටරුන් හැම තිබේන කඩ එලිෆන් කොම්මේ ඩියුටි එක කම ගාවේ ඩියුටි එක එකම එතන පුරාණි කොම්බයි එකන් අලුමෙන් වානිෆා ඒගොතොන් අලුමෙන් නක දැක්ෂෙන් නෝ හැම ඒගොතන් කම කිරියාවෙස් එපාසස් ප්‍රෙක්ට් කේස් එක අම්ගාස් ටෙක් පුරාණි අලුමෙන් මිහාතන ඒගොත හතර වර්ග කේස් එකෙන් ඔෆවානි කොයිඩ් සස්පෙක්ට් ගෙන් මිකොලන්නේ එහෙම ඒ පහරත හොග අලුමෙන් නක අමල් පුරේගෙන් දිය වෙබ්බේ සමාලවන වරින් තමයි අවලගලක් අමල් පුරේගෙන් දැන් මිහාර මේ HPA මිකමගුල ගෙලිපොර ගයිඩ්ලයින් තක කන්ත තක බදායර ගල්මෙන් නම් වර පසේ ඉහ මේ ෆොලෝ කරම්බස් ඒගොතොන් මිහාර මොනිටරින් හාරතු ගන්නෝනි ඒ කොන රශකොන් අලුමෙන් හොස්පිටල් තක ආම් බල් තක දක්කා ගැබස් අන්නන අමෙරිකනි ඉමර්ජන්සි කේස් එක ආසන්න රෙෆරල් එකනි එෆදරකොන් හොස්පිටල් බලිමි ඉන්නා එවද හාතව හම ප්‍රොටෙක්ටිව් හම මේ විශේෂ බේන කොක්ගේ හම ඒකම ඉන්න කරමු අලුන් මේකේ ડોක්ටර් නානාරෝ හදියාස්ටා අද කොවිඩ් නව ටෙස්ට් කරේ මිදෙන්නේ මෙන් හිතෝ මිහාතන උංගෝෆා රීජන් හොස්පිටල් ආහනතගන මිගඩික මිතෆාසබ දන්නේ මම එක්කම ගවන්නේ මෙන් හිතෝ ආකිහා ටෙස්ට් එක හදා පවේතෝ අද එවස් මිහ කො මිහාත තිබෙෆුන් හෙද්ද ටෙස්ට් කොවිඩ් පොසිටිව් පවේතෝ අද මේ අලුමෙන් ලිබුණු කාර්ට්‍රිජ් ත මේකොල කොන්වේ කාර්ට්‍රිජ් ත HTA හැම ඒ උත දෙමුන් දිය වර කාර්බන් ටෙස්ට් කරමු කාර්ට්‍රිජ් ඒගොතොන් අර සීත අද දන්නවාදන් සංකොලන් දෙකම නුවස් දෙකෙන් ටෙස්ට් අලුන මේකොල ගමි හරවනි අදා ඒකේ පෙරේ මිහාතන පොසිටිව් ගොතු අලුමෙන් ඒකනකම දියවරක ටෙස්ට් පහ කරේ ඉති පොසිටිව් කේස් එක ඒ හැම අතෝලෝගේ කියලා රැස්තුල ඉන් කරන්ටීන එක අම බේපොළ ඉගේ ටෙස්ට් එක ගොතන ඕන පා දැන් අලුමෙන් හොස්පිටල් ගේ ඔපරේෂන්ස් බේරමන් හේදී බෙස් ටෙස්ට් එක හාතනකන් අදී දෙයි පොසිටිව් වෙන්නේ අම මුලින් වෙස් හොම් කරන්ටීන එක දිවි බේපොළ ගේ ටෙස්ට් දැන් රිපීට් සැම්පල් උතුර ඒ ටෙස්ට් එක පොසිටිව් අද ඒ ටෙස්ට් එකේ නතිජා වේරුම් පාකොල්ල මෙන්න අද අදන් ඉෂාර කුරේ බින්ගත තංගල කුරින් මි ඛිදමත් එකන් ගෙන්න කුඩ කුඩ බදලකු මිහාර වල රංගල ඛිදමත් එකේ ෆෝර් කොද්ද විදානකම උන තරගි කුරේ විදානකම විදාල බින්ගත අතගානි හොස්පිටල් මිහාර දෙමුන්දා ඛිදමත් උගේ තෙරෙන් ෆෙම්වර් මි ඛිදමත් උගේ ෆෙම්වර් කුරිය වල රංගල කුරේ විදානේ මි රංගල කුරේම කොබතෝයේ මිහාර කුරේම ගෙන්දවා මි මසකෙතේ කි ખાસකතේ ගම දිගුමුදද කබහාලකින් ඛිදම රංගල කුරුම අකුරේ මුන්දා මසකෙතේ කි කොබතෝයේ අද අලුමෙන් ඒකට පහකොල්ලාන ප්‍රථමකමක අලුමෙන් මියහර් ෆෙස්ටෝන ඒරෝග අලුමෙන්ගේ ENT ඩිපාර්ට්මන්ට් වරතම් තම අලුමෙන් හම කොවිඩ් දෙරේග අලුමෙන් ඒ ඩිපාර්ට්මන්ට් හම ෆුල් සෙටප් එක ගායන් කො ENT එකේ හිදමේ
මිහාර දෙමු දැන් අරමුණ මේවගත ඩිපාර්ට්මන්ට් ෆෝකම් හිදමත් දෙවුන් කමිස් බයික් කල පුදුග බයික් ඔපරේෂන්ස් ත කරමුග පුදුග දත්තන්ගේ බෝරි ඒ රිෆාවර් තමයි කොම බේනුම බයි ආලත්තන් අරමුණ නම විතර ගෙනෙවි හම බේන කොර පිෂේ හිසාබන් ඒ හිදමතෝ එබ්බ වරම්පොඩ මේ රංගලගෙන් දාන දැන් ඉංග්‍රීසියෙන් හදන්නේ මේ හොස්පිටල් එකේ මේ සර්කාරන් ඊටශේරි කම්වර දරගේ පුරම කණ්ඩායම් ඒ හොස්පිටල් ඒ මා ප්‍රොජෙක්ට් දරුම් වෙස්නා වර කින වසීදත්තන් අරමුණ හිසාව මිහාර පුරි ඇස් දැන් ඒගොතුන් අරමුණ මිහාර මේ ෆෙෂේ මහු ලොදුගේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ කුරිහා ඉක්විප්මන්ට් ඉන්ස්ටෝල් කරමු මාසෙක ඒ ඉතන සප්ලයි කොටේ පාරාතුන් කුරියකින් දාන ඒගොතුන් හම එකන් නිමේ රබස් අරමුණ නම් ලොදුගේ ඩිපාර්ට්මන්ට් වර පොඩුතන කුරියා ජෙහි වර කින ආහිල් මෙත්තේ ලිවිගෙන් දාන ඒගොතන් මේ ෆාහපුරි අස් මේගොතන් මේ එක ඩිපාර්ට්මන්ට් එක බේනවා හා බයිකල් ඉක්විප්මන්ට්ස් එබුහරි මිකොල කියන ඒෆා අදි එකම අල්බෙන්න ගෙච්චි ඉන්ස්ටෝල් කුරේ වේදීවේ එච්චි එක බේන කුරේ උරේචි ඉන්ස්ටෝල් කො බේන කො සුමාය කො අම් බෙදෙන ගේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකු ඉතුරු ආ හෙල්මෙට් එකක් කරේ දුන්න පස්සේ හතර දෙකෙන් දාන අද මීටාශරි ෆෙම් බත අද මිතර කුරේ ගෙන්ද වංගේතෝ tertiary project ke tere mihara me barak kuriyan alone migen da project ki CT scan install koro masek koro devotan CT scan room adi mammography room maramat koro masek alone ilan ko ke kuramun danikon me covid ge terega dimag detta ko sawo masek maluji masek kuttiba දැන් අලුම අනකස් මේ masek pure ගෙන්දු මට්ටක මිහාරවනි ඉඩ pure මේ ඉලාන් pure මේ සෙප්තැම්බර් 27 වෙනිදා මිහාරවනි සබ්මිට් කොෆා ඉල්ත දැන් බිල්තන් ඉවර් කරන්නේ මොනවා ආවක හැම ඒ රූම් ගේ masek අනකස් ෆෙෂියෙන් දාන දැන් ෆෙෂියෙන් ගොස් සමරන උම්මීද කරණී හැම මහෙන් හදු තෙරේගා සෙටප් එක කොන්නේ මේ අලුම මෙන්න CT අලි mammography ගේ ඉමේජ් දෙවිගෙන් දාන දැන් හැම එයාක ඩෙන්ටල් ඩිපාර්ට්මන්ට් एक्सरे डिपार्टमेंट के ग्रेडिंग मस्के बेस अलगोड़ में हम पसंद तैयार होगा कोविड आयोगे बड़े सारे राज राउंड टीम आगोड़ी ते मस्के के स्पेशल अलगोड़ में हार में देने हमारा बार तैयार हो मिलता है डेंटल एक्सरे मस्के निमी इतना किने फहुरी आ मशीनरीज स्टोर पूरे उन्हीं में डिपार्टमेंट तक में दिगुंदा इसमें तक गुणे शुरू हो गया दान परंपरा से का गया हम फा हाँ अदाउन तिबे फुन्ना हमें मालूमात हिस्सा कोलम मेदनी रा उंगूफा रीजनल हॉस्पिटल फॉर कोदमुंदा खिदमत हासवत कोविड नवारा के मी हालतुगा एम इसका मदीगन फॉर कोदमुंदा खिदमत के तुरुं खिदमत के गनस फवा बदल तक आदि कुरियर तक कोले तो कुरियर बस मुहिम मालूमात के बहन मस्कूरा वक्त को खफो बदल खोला ಮಾವ್ಯಮಗು ಫೋನ್ ತಿನೆ 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 ಹಾಯಂ ಹಾಯೆ ಸುಮೆನ್ನುವೆ. In Bulgaria, we drink a lot of yogurt. But not just any ordinary yogurt. We drink Bulgarian yogurt. Our secret to living younger and staying healthy. Keep drinking yogurt की ताज़ा किराए कुदरती मेवा के रात को मुफ्ता फवामी. Kin, the secret to living younger. आदिसे फराज में तो बालवंती बेहुरी हाँ बेफुना मरहबा दनमा
अगर मी प्रोग्राम का बेफुन्ना हमें मालूमात हिस्सा खोल ममदनी रा उनकोफा रीजनल हॉस्पिटल फॉर कदम दा खिदमत का आदि खिदमत का एस पर बाकुरी उन तक आदि के नमुंदा मुहिम बदल तक कोले को जैन आदि से फाको मुझे प्रोग्राम मरहबा दा नवेंगे तो आदि हॉस्पिटल फॉर कदम मुंदा खिदमत का गिरना मुंदा बदल तक आदि कुरियन वेतनुगा मी केनेवेन तरगी के वहाँ के समा इस फिदार वेजेंगे तो बतागानी हम मी उनकोफा का मी होना रीजनल हॉस्पिटल का वे हिंदू कि हाँ डॉक्टर उन्हें नारहुन ने मी हॉस्पिटल का खिदमत का बतिब्बे भी तो ये खास होते कम स्पेशल डॉक्टरों के तो स्पेशलिस्टों के तो मिकी हाँ डॉक्टर ने ती हॉस्पिटल का खिदमत करा मुझे गेंदा बात है हमें भी कोविड नवारा के मी हाल था कुड़ी गेंती बेफुना मी डॉक्टर उन्ना अदि नारहुन के एवस शॉर्टेज न तमी एवस दाती कमें बहुरी तो एक दाती कम एकम कवानी न मा को बात तो हाल दुखुरा बंकुरा बमा सकते हैं मी कोविड आगुलिगे अरुण ना हम डॉक्टर ना नारहुंगे तथिकं हम पुरी एमे प्रथम वाला फाहा कोल्दान अरुण में मी सरकार अवमा हिसाब मी हॉस्पिटल का मेडिकल अफसर को तो आ डॉक्टर तिली एकम अरुण में बिहार फेस्टिवल का 12 डॉक्टर मेडिकल अफसर को तो मसे देन स्पेशलिस्ट डॉक्टर को तो देहा सरकार निमुने को 13 डॉक्टर तिली रोगा बिहार फेस्टिवल रोगा 30 डॉक्टर अरुण में गेती स्पेशलिस्ट देख नारहुं फंसास डॉक्टर मी नारहुं तिली बिहार फर्स्ट वस्ती नारहुं अरुण में तेरे मसे पूरा then doctor ge shortage awamena kurimat ma diwai masale ki covid ge purutama koluga mi muli duniya prabandhaka dam isra bifafuri wagutu ba bai doctor ama ebe inguri government dam then ehem bege bai department takuga alomenge de doctor ti department tak doctor na badal koran je hon yam e bedate kan alona for then atolo terege bai health center to gati medical officer mes එක දිමදිමාලා මූපුරසම අරෝලෙන් හොස්පිටලුන් ති මෙඩිකල් ඔෆිසර් ගතේ මෙඩිකල් ඔෆිසරුන් අතොල් දෙරේගේ හෙල්ත් සෙන්ටර් එක බලලා කරන් ජීවුනීම මෙන්න ડોක්ටරුන්ගේ දතිකන් ප්‍රොෆෙසර් එක පොරමතිවි දතිකමේ වෙදන්නවන්නේ ඒක කුරීග කොයිඩ් ෆෙස්ට්නු ඉරුග අලොන් මෙන්න අවරක් මජිනිදාගේ මේ සාස්කමෙන් නැති හිදමෙ දෙවේ වරක් දොන්න මේ ડોක්ටරුන් තිගෙප කොයිඩා ගොලිගෙන් එක ડોක්ටරුන් මදුගීම अरुण या दतिकन का मी बंदा फहोगा मी मुझे राज्य पुलवालु माय को करगिना डॉक्टरों हम बेरंबी एक छुट्टी है हम बंगे सब में समा दतिकन के मति मारे एगो तो हम बिहार में सरुण में के डॉक्टर को हम हरी छुट्टी का बिहार से एवरी तो मत को तमा एगो तो दिमावा दतिकन के दिन अरुण में दिमावा अनेक कम की राज्य के बाय नहीं अतुल हॉस्पिटल का होगा तिबे डॉक्टरों में समझ पिया तंत्र दिया अरुण में के डॉक्टरों एम फोन वांगे हॉस्पिटल का लाउती को तो मसे इको तो अरुण बिहार स्वान को ने डॉक्टर ना है ना डॉक्टर का दे गायनी ये समझ इको तो राष्ट्र फोनवा ये डॉक्टर विभाग तो मी हॉस्पिटल मसे का पर कमला के आमा पूरे के ता हम दे दिन हफ्ता के तेरेगा थाना आज रेस्पॉन्ड हमें अदे अगुन तिबेफुना हमें फोर खिदमे अगुन तिबेफुना हमें मालूमात फोर खदम मदनी उंगुफा रीजनल हॉस्पिटल फोर खदम दा खिदमत तक कोलेगा तो स्काइप में दरो का अगुन तिबेफुना हमें मालूमात हिस्सा कोलम मदनी हैं कम इंटरनेट के कनेक्शन में अन्ना बदला है कि बेफारो आमन्ना हम मंजरा आदि अडवस पे बदाव तक न तक केंद्र में फुर्सत बाद बेहम बाद यहीं कम अगर हम देते रहे कुं हम तिबेफुना हमें स्काइप कॉल में तो केंद्र में दानी तो अने कैसा हम अगर हम जाया ना फुर्सत आरवानेंगे तो हम अगर दिन में सवाल के जवाब हम पूरी हम करूँ डॉक्टर के अलावा अरुण में देखिए तो डॉक्टर अरुण में हॉस्पिटल का तिबिर उंगे तेरे मेडिकल आई को अगर से को अरुण में बहुत ही तो फोन जे होनी मा अरुण में तेरे तक को पूरी होती है तंग तंग में से तो हॉस्पिटल के दिया मा बिहार तो हम और पड़े थे कि दिवान का अरुण से वो पूरे वे अरुण में एक बार हम के हॉस्पिटल का anything अरुण फाह को लेकर हम के अरुण के दतिका मा की हम अबदस अरुण में ना कमें हम अरुण हम लिबे मुंदा वरकन अरुण हम लुई लिबे कम को बिहार पुरीगा हॉस्पिटल मुंदिया रोड अपनो बिहार हॉस्पिटल कम करे फुल रोड का आने बना जाम हम 24/7 हम लेवल में ओपन बिस्ती राती बिहार वस्तु अस्ति अरुण ना को मसे पुरायरो अरुण ना हम वरा रोड को मिलानी
then aron hodan aron men hama wara fahum wesa mailan kofa wale den wara narhun debate den aron ge rajye me hisab da wesa me school then aron sa viwara ko masike mi kurani hama inda to tum wesa sama dan terwadi mi kama fando de mi hunge sige ta kashi dage hama shya hisab ko ke hama drone da aron hola ko do masike ate डॉक्टर नरहुंगे वाहकती पहा करे बेंगे तो हम गयामस रंगाड़ो खिदमत देवेने आददा डॉक्टर नरहुं तिब्बे वाहकती इशारे करे बेने में समी वक्त कोविड नवारे गुड़िगे बाय दाती तनो ता मी डॉक्टरोंगे आददा बदाव तक या कम आदि नरहुंगे दाती कंगा बदे सोना कम बिदार बेंगे तो अदंगानी मी दांडेबल का तिब्बे फ्रुं मी कोविड नवारा गे वाहकम दक्का कम गवानी नमा कोबा बाय मी रीजनल हॉस्पिटल इसनगा गे इतुं हे उंतर कुरमा कुराबा मी मसके है कि कोंका दायरता कोंको मसके तक तो तिब्बे फ्रुं कोविड हे उंतर कुरमट का मी मसके कुराबानी रायितुं एक केन तो पदा करना adami covid ge hama anta pesuma ko from alon men sama alon men ge saidon waragina anta ke hama pora mo midai ekota mana fa ko dana alon men hospital ge public health department abi me boru istawale ekota na re fulon na alon men hama ge fulon hama wara exam kurevige hama rupe kuriha mostata ka badal kurevi komme mostasa ka ve sama covid ge mi alamat ka gole mawluma sa kurevi ko rakka ter kumatta ka ala protam ala je fi ultaka mask वाला ने बता अंगिया का सैनिटाइजर लेने पुरानी अंगिया हम मालूमात है हम हास्य को बुफार के पूरी हाँ मौसम तक क्लब जमीया जमात तक वाक्य की हम बदल को ये मालूमात वाली चाकरी अभी हम तो तेरे हेल्थ सेंटर तक हम इंगा क्या था हम दो हमारे का को लेफ्ट में बेनु वाली तेरे कमाटी मालूम है समारोह में हॉस्पिटल में सारे लेकिन अरुण में हॉस्पिटल बुफार ना थी अरुण में कहता कि सपोर्ट नमाज पढ़े तो मिलनी नमाज के मिलता ये बुफार तरी बुफार ziarah kurang ego tong hama alun men ki go tong muri hen kan kama gole ora mi ya kan kami sarga da salon ni no ego tong doctor de kumuga amal kurang bi taka kan kama gole ego tong sama mauluma hissa ko ego tong alun men ko terega emme boda kure kama ki taras kure kamen ge hama tel consultation hama hospital nice ge ge hospital agulage apka betul sar ko e wadi niha ko dambi kon dimara takka none dakkan jene kon doctor kan tenegane den e magu yara ko gen doctor de ko e tan ko din e salmen na hingono wara ne program ko de e gotan kan ta kolima एक नतीजा सर अगर हमारे गया है तो यहाँ हम हॉस्पिटल ने डॉक्टर ने कौन डॉक्टर ने इरशाद है तो उम्मीद है कि बाबा को दोगे मावे क्या alum ne kam mihara sama kumasal ka dimave ma pari miha waki waki doctor na dakkan beenu degi ake kala helmet ke modam beenu degi edima hai ekan alum me bara boda sama alu pore to masjid kun bara boda me yana program ko te kange ame ya ko atol tere health center ta bypass ko pawara gina sahara alum me hospital aisa alum me covid ko lege boda health tere ko ekama ki public health waro ko nge to ana rashik ko na health center di beenu ko सेंट्रल के होना मेडिकल हॉस्पिटल के लाफे या इकों मेरे मित्र डॉक्टर ना तक्का परवा हो दो इको तंग और मैं मां पंता करूं मी इको तंग अमल को सुम पर गिने पहाड़ हम पूरी अवर पूरी पूरी तंका मगा वो पर हॉस्पिटल के वो दंगे पराता मिहार हम हेल्थ सेंटर कुं हिदे में हो जाएगा इको हम पर जैसा दे और मैं ना प्रोग्राम के मी फकमा और वे मी में फरात के कमेंट्स दे बोले अनेक मकी health center to gahuna laboratory hama hede hama wara din disutagi ekam ka mige puri ga eviana se ha boda hinge phane tima hama puri han me hama nedani hama go para ne disutaga aje ehe mo sabang alumen na gumuge samadeta kenge go puri mate bai pa tala ka bona nyama mi ha be no wa sutage de yak stale chi tote puri mate ma ka ka mihar hama gina bayak hama milla tuon health center doctor de mo ko hama hale the आम टेस्ट अदा फेगे होगे रिपोर्ट है को वो पारा ने समझ डॉक्टर देखोगे कंकां को हम कोरा ना और पा ए हम आने हेल्थ साइड ऑफ गवर्नमेंट हम कोइडा गुड़गे हेल्थ को प्रोग्राम को देंगे तर अतरे वाला गवर्नमेंट हम अवेयरनेस रिपोर्ट द वाटा रे की साफ द होना दें हम गैदर को गें कंकां को पूरी गेंदुमुगा
Namalta behtum almen ham itra demo. Then home quarantine ke kantaka ratuge muitin kantaka almen ham council la task lu atau yang kata task spesial ko ke almen ham ni belma malumatan mata pun kan punya kita. Then ham public koi ba group taka guys sama almen ham target group taka namas puri digin kami no sexta 4 ko dino masike almen ham puri nada ade mi rayitun he onder ko mattaka kuraba masake to ge bahati ishara kurebi amana mi region mungufa region hospital for ko de khidmat tak adi doctorun ge adada doctorun mi daira to ge bahaka sama bidal be menga to ti hospital ami ki kon daira ta kun toy mi operation ta surgery ta mi hedani adi mi haru ge mi hatana ki ha surgery kurefa be toy demi almen ga hospital ga amawara ina adade ge ama kuri operation to kari important operation ka isama bihara bande de kuri gaunu faha kolling kanne kuri koda kamel rangala kollage mes almen ngi to metta dewa egotan almen hama baikala operations ta bihara sama eje mechum beenu wa tools hala baikala eje nsm xp kologa hunnana kuri derega operation ta ko hama ya ko ama baikala patient hunna dewa PS almen hama malen hama echi gen skemi kologa bag hama parwadi hunna e hama egolis faha kollan be hama ki then operations taka bala fiyam hama magala ko tekka hama mi am hama balita ko then alona mi listebes going ekama hama denan kiyala tan kole tan kanda ni kuri operations nada then mananta ke nola na ekama ko membuna ko tan tera shege sama gin operation na haniya kuri operation take dependis then nama nahimuga operation taka then migotan hama war gina mi operation ta almen mi haro sama koramu e parwa retna for ko demu ikinna then surgery taka bala fiyamu mi haro ge mi hataran almen research activities surgery bila sarba sudah ditiraga mani jadi tere mine nama sete nisam then emme bodak aruna fa kore ni nama ade angwana mawdumat hissa kuramum midani ar ra ungu faruga hunna regional hospital for kodam da khidmat ka gole gato ade operation to ge wa khabidalo ma mi haru ge mi hatana kuramon operation to kada dus vidalo je atidano ri khobato e maganu gote ga mi surgery tak mi hede daira te angani tum e kam ko tafsir khane debam mi masay korebe operation se telega ma de no ina taka ge ba imere ma serial investigate ta yota ya fa kodame de alona mi hara pa dia bala fiya Muhammad wala kan hama serial ge retum hama serial be sama e ba e hama serial na bonds hospital go to mi haro adisa ta pas kodi mi hatara mi hospital go fambe pa ba adisa tiri sa sajali fe wa ka alona fa de alona de kuri mi fa kolli namka gurwala fa mi chebunala e kashiga pretago wa alona men hama kashiga wara ina operation sa mi kolo mi hare ba ide e kuri mi buni ko ta alona men operation sa mi kuri ke dani ekama beenum wa takiti hama je me shawara naga je me chung ichi mi kola ke neske kashiga operation sa kuri mi hare then alona molma defo ko tu mi diamo mi hospital project idano mi kola na sa mi huri alona minge takiti alona men na beenum korebe gota setup edigen diama ali itura hama kashiga ENT ge ituro operations alona men na kuri ade ema hama mibara kame kama ekiga operation kan khidmat tabes ungu fa regional hospital de munda khamati vidal wingita agon mes vidal wajje hama agon hama mikurin dene wa khadise fa hama takrar kollana bay khidmat te ki hama wara kuda badala ka ekiga rangala for ko devene khidmat te goto kanota ekan kam ki mi fula khore ven kama mihara buram boda detto ami faayto egen dia deharin hadu gaterega ungu fa regional hospital mi asaba mayakandu badawte ki genamunu badawte ki no genamun taraggi te ki ko bato e khidmat te kiha warege korea un taken asito e mayakandu kote ga regional hospital ang asaba korea un te ki ko bato e kiha warakan e korea un ta asa bahurito
අදරුණ පාහ කොල්ලානේ මේ බොඩුකම කුරියරමකන් ස්පෙෂලිස්ට් ඔක්ෂෝ වර බොඩුතන් ඉතුරුවගෙන දියයි ඒ ડોක්ටරන් ඉතුරුවගෙන දියාම ගිර බයකන් හමාර පෙරන් නුගසොනි මාල නුගසව ડોක්ටර් දික්කොගේ එක්සාම් කරන පස්සේ කොච්චි දැන් යා එක්ක අරුණ මෙන් මිහාරවාණි කුරිහා කන්සල්ටේෂන් රූම් තකෙක්ග diagnostic setup එක්කම හම කොම්ප්ලීට් කරනවා කොම්මේ රූම් එක වෙස්තම මේ කුදි අංකම සාලක අස්කඩ ඉතේ බලාලුන් ආලා කුදි අංකම ඇටෙන්ඩ් කරේ නා කන්සල්ටේෂන් රූම් ඒ setup මිහාරේ හරි ගායින් පොරේ දැන් ලැබොරටරි මේ විසමානක මැෂින් ගැන ස්ටෝර් කරවි මැෂින් තකන් තකාරි ටෙස්ටිං එදුන්ගේ ගාඩල් ක මිහාරවණ මේ වනේ ඒකතුන් ජීන් එක්ස්පර්ට් මැෂින් කීවෙස් අස්සෝ කොවිඩ් අවමා හිසාව අරුණ නමියාමි කොක්ෂේ ජෙනීෆා ස්ටෝර් කරේ යලි බේරන් කරම් පටන් තයාර කරේ මැෂින් ෆාහකොල්ල දැන් ආව විට්‍රොස් බ්‍රෑන්ඩ් මේ මැෂින් වෙ සම්මි කොල ගෙනවිල් ස්ටෝර් කරේ ඒකෙන් ස්වර ගිනාදක ටෙස්ට් තන් ඉෆහරා එල්ම දාබිල තන් කොමවලි දැන් මේ බෝඩ එක බදලක් මේ NICU के ज़माने के बारे में अगर स्टोर करे भी ये हम बेरों करे हम हल्दा हम फाहा कोला मैग्नेटिक दें कुरी फाहा कुरी अरुण में बिहार और दिहास विजवाना और अरुण में कुरी मत ली वार फोन उम्मीद है वार आवाह वार बोर्ड बदलक उम्मीद कुरी मत ली कुरी ला जनवरी में होते रहेगा अरुण में वाहन कुरी फाहा कुरी मत सीटी रूम क्रिएट करूँ के मसे की गुलान कुरी फेब्रुअरी में होते रहेगा अरुण में गुलान कुरी डेंटल अदी एक्टे डिपार्टमेंट अपग्रेड करो एकम दिमाग गोतुं इकंत कोडकन लस्से फामि एकंत हम निमुन हा आक वर बोडो बदले अरुण हॉस्पिटल में अरुण उम्मीद करनी अंकुरे पा करे माहे दो महीने आदो तेरे कभी बदल अरुण तेरे फेनी අද මම බොඩති කුරියන්තකින් අන්නන කමම් බෙදෙමෙති විදාල වහකුලන්ගෙත Ngufa regional hospital amiha demo genda khidmet takame do inga totti denne taraggi take sanna waha kadi kuriyon take vesli bifa wa ma khaso dega fayat vidya ha hadu gate dega ema mti hospital for khodum genda wa khidmet takame do kihne bay bifa ha kollani midenne mi hinhama je wada gannawa to itura rangalu kuran pudi kon kantage to hospital ga mi bagota adami lemunginda hidumatta kama hinga wajhe do asu hinga wajhe hidume oda farata alome miti hidumette efarata ge positive comments me alome hidume diruma livinda emme bod kipper alome faha kullan waram fala ko war ina bayko mihar alome na kula faves ari alome baddal ko faves abstram de hidumatta gabe hinga wajhe follow kon ikan sa koramunginda mi kankan bala bayka wan hiwani mihar faha kurwen kannaga mis media ga samspro hidume oda farata kon Setelah terega paham pokoknya ha positif comments ta. Orang gabu perani alon na teve matu simbar rangaule pa itbara ki me demet ko te mutati kama ami amu faratun ki comments ta. Dek haya ko ma alon menna kama kankan rangaul kurman libe warak bod ibbarenge. Ko tan alon menna ki comments kora farata kun rangaul kollen je kankan besma paham kora mungete. Ego tan hama ebe farato comments a ikun hama e hismen odan na farata ka hunna daita allo kurma hama duhan awra migendani amaseke kuramu egoton hama komme hama hafta ko sama ifhar awra men hama male hospital ge hidmetta ka gule egoton hama awra menge senior level ga wahaga dakka edima masata allo kurma awra men hama kurabi amase kuramunda ameya ko hama hospital ga hidmet dinumga ga आदिस्ता है नोदा कामा कोन ने मामला फरात में इसमें होता फरात में पूरा कंप्लेंट का कंट्रोल बहुतों हम अटेंड करोगे गेट कोफे गोता बहुतों बहुतों होता है अल्ले आउटबैंक होता है ठीक है वी हैज बोड़ा हम इतना इसमें होता है ना फरात तक हम बातर कमाए को हम इधर फॉरवर्ड करते हैं उससे के पूरे तो और हम ये तो nada fa ko ad ko genda इतना teketa rawa wahaka me paha kolle ma den solon menge iturang hidmate fulako revuma balaroga huriha kame gos mi hutteni alon menge awa extension imarat taka egoton alon menga meda hisaban airuga alon menge extension imaratuge kurehumuge detail drawing ge huriha masekate nipa wakama
almen contractor malumat dilba den egotum ama mi feshe hafta terega nuni mi hafta terega names masaken imma wa kurege tin taraf malena kam malumat almenge a imara tak kurege ummidu almenge imme bodu anakachi e imara libumun almenna mihar milimun ginda ibeta eta guneka fula kurege a imarata almenge ministry department ekko badalge ginda almenge shreya would be theater was badalge ginda jaga egotum salmena bara tanos tamil ligen dana idmetum kon then mes sama fa ko lang oti hama alol men ke mi maramat pore wegen upgrade pore wegen fishing ko idmet ta wa tan ta kan alol men hama bedani hum komme do ke sama ministry of health adi kamal ko gen farat ka wa hat kagen hama kan awa fashagen pure gen de to pase ko आदे हम गया मुझसे आमिर पर दाने वाले गमी तो कोविड नवारा के मिफर दाने वाले के मुहिम कम कवानी मुवज़्ज़फ़ों के सलामता रखा तरीका कशवर कुरमिदन भी डॉक्टर उन्ना नारुहुन्ना आदि हॉस्पिटलों के हेरिंग दायरा तो समा जुमला होते कि हम हॉस्पिटलों के खिदमत फॉर खुदम टका हॉस्पिटल के मुवज़्ज़फ़ों के रखा तरीका कशवर कुरमत के बारे मुहिम कम कवे के ना खबर बाय रीजनल हॉस्पिटल उंगूफा रीजनल हॉस्पिटल के मुवज़्ज़फ़ों के सलामता रखा तरीका कशवर कुरमत टका कुरे फहरी आखं कम की केन बाय कं फाहा कुरबान almen mi mission hama mi maseke ayota koro de kamo mi ayota kore tayaro sama kame hama hinde wa tima sedan den almen naki dimawa kankamon ibran hasil ko pure gendro agar se korabe egoton hama ami koedu ge kankawa purtama duhum perige mes almen hama mozafunna hama amal koran de egotu isha de mozafunna benama wasire tan almen nak hama dipur mi war kon for ko dem den kamo ke sama koed case ek hama mi kologa kuda mi incident ek gage pargen mozaf quarantine par juma gulige esa berge hum awara strict ko hum alone me mozaf ke salamata gulige to je kevalata mi tampis rugen de to alone mala igoton hama ambali mi hun attend kora protective ko mi mask elma gile guma kahala anta takuga mozaf ngol kuran ile to supervisor me tere ko hum barabar moita korom bala mungkin den ada hame ya ko alone me mi mozafun तेरे अतुर फतुर को क्वारंटाइन वांजे मुज़फ़ों हम हास्य को विदेशी मुज़फ़ों अड़ोने बेल में दफन हॉस्पिटल को हम क्वारंटाइन पूरी हम करो मफ़हुगा मी हिम्मत नेरों ए अड़ों में वारा गवाह प्रोमो किंदा हम सब कबनी ए अड़ोने ना अस टेक्निकली ए इधर तेल दिवे नहीं हूँ अनेक का इधर मी कमे दिमाग लगे ये तो बंदुआ बेचे अड़ोने ले वारा पुरे गिल मकबाती ये तो हम चुट्टी लिम्मा पाना ना रुहन ना डॉक्टरों हम अड़ोने बेल में दफन क्वारंटाइन पूरी प्रोमो किंदा अदिवे सम हॉस्पिटल के स्टाफ को क्वारंटाइन दान जीचक में बन जाम और में हम हासा इलाज तक के दसों हम ये फुलोंगे क्वारंटाइन अंत वर्ग का वाला मुकम्मल किया अब मैं का और में अवधिव सम मुझसे ना गलती मास कोराऊं गेंदा हम क्वारंटाइन का टिपी बैक दिवे कम बाना लेकास मधुमा हिस्सा को हम कांटेक्ट मी वान हाफना हाल देना है सम हॉस्पिटल मी को में मी इस तरह मुहिम मुझसे गोतुगा हम स्टैंड लीगिंग हम और में कोई लागुलों को मालूमात देता तो हम सलाम देखो तो मुझे कंकन और लागुलों पलाऊं लेकिन आदे मैं फिर दाने वाले का मी कोविड नवारा के मी दाने वाला वाला बुरा तैयार फहुरी वाह का विदार बजेंगे तो आदे मी तैयार तक है कि हॉस्पिटल खिदमत लिबी करना मी हूँ कि आददु हॉस्पिटल ज़ियारत कुरा मी हूँ कि आददु ही तो रेफा वाह का खास होते का दूर अतोर तक हूँ मी हूँ ज़ियारत कुरा वाह का विदार बजेंगे तो मी दाने वालों का तो कोविड नवारा के मी हाल ताकुड़ी को बात तो ये हॉस्पिटल खिदमत हो दबारा ये तो ना देवार है मैसेज की खास होते का रहा अतोड़ा आदि तीसरा दो रातों के राय तो ना समाल खंडे जे कंकमा गुड़े तो ना देवार मैसेज की को बात हो अरे और में हम हॉस्पिटल के लिए में होता मुरिहा परांत का बेसम तकरार को देमुगन्ना मैसेज की डॉक्टर दक्का बड़ा के पूरी अपॉइंटमेंट लिफाई तो कशवर को पास अपॉइंटमेंट लिफाई कम बाना वे फलका एसएमएस ये लबान नो तालों में के वेबसाइट में दे को रिक्वेस्ट करे अपॉइंटमेंट विवरण और में इशा देनी हॉस्पिटल की बिना पे तो जमा वाला कब दे अने काम होते का हम बाली मीहूं हॉस्पिटल से यार इसके भी हम वे गिन बाली मीहूं तक के तरह में से कांटेक्ट में पूरा पूरा मट्टा का और में वारा पूरा का बार और अदे समा हमें रिहाई मिलना भी समा अदे हम पा को ले वन बना लो अपॉइंटमेंट फॉर तो कशवर कोरमो फोन उनियाम हॉस्पिटल बना देख हम यहां को वो फारो के बेस कोना और में वारा पूरा का बार और पब्लिक फेरी गाड़ी मुनीमा हॉस्पिटल इतना इमियसी का में नून का बानामा
routine kon doctor takka be kuruna ini hoda be kurun public ferry gadi munima hospital badage hodumuga amakun igotta be salora me ama angani ibuna kutta bade hinduno ashakun festival gana hamendal fo de gadi baya hisaba me public ferry emu fara mi jassa gadi we ma war dina be ferry ma anna my ferry gadi ga amar roti me honna honna contact room koda puru batta kawlu me gotta mara puru inshade unge ama denves sama hospital badannawa tibi be phone awd men ama denves sama denge message ki ama hospital badaga tum purin ama appointment libifa ama banama ekan kashawara kuruma adi medical officer ka dekkumuga badaluga specialist doctor ka dekkuma nungwatakan asratum bero me badana sabaki mihara kommer redes medical officer enna mije medical officer ge benu ama health center ka badagen be phone me ok men hoduma foga ebe phone na nune health center kon deven nen hidumaten hoduma nune mo paran badana ade sabakabani purin paguren sa ami ane male saradu bandu adi covid de facility me saradu mi alun me de farado kuruma eko covid nu balita ko minunta me move korani me kolon utun kurudu futsha ungu farash emima purin kainana eta bay mitana anneru tafatu dimadu mi hun anneruga ampode ke mi hayris mi hunna chit ziyarat pura iruga e fursatu bodukaman aluna gabu purevetiwe aluna egota be fonna me holuma isa kono me nisbete me ade हमारा मुहिम वहाफुर तक ती हिस्सा खुद भी खास होते कि गंगोफा रीजन हॉस्पिटल क्रम दामसे के तक आदि खुरियम रितनुगा खिदमत के गिनाने बदल तक आकुले को तुम आदि फायत हो गेंदे दिया हर इन हाथों के तरह का हॉस्पिटल के खिदमत तक आस पवा खुरियम तक आकुले को तुम ती मालूमात हिस्सा खुद भी हम यदम के समा हॉस्पिटल फोर खुद देखिल में मिहारा बड़ा तरगी वे तबे फ्रुम के भी 8 शरीफ हमारा हॉस्पिटल तरगी कुरमा महिंगा माशो हम कामयाब ले भी लाइक तुन हम दुरा है सिखाते गते बुमटका बेन माखुरिया खिदमत के गंगोफा रीजन हॉस्पिटल का समा फाहिवे गेंदे उनके तो बड़ा बड़ा शुक्रिया अमरना बागत कोले हुस्को दे बातें हिस्सा को दे मुहिम मालूमात को टका अदे राज्य में तो के मी प्रोग्राम का अनुत बेफुना हमें मालूमात में हिस्सा को दी उनको फारूका हुना रीजन हॉस्पिटल के फरातुम फोर को दम दाखिल में तक आदि हॉस्पिटल के खिदमत तक as for Bakuria to Kangule. And Omid Kurang, me program got to be for now, me hissa called the Maulumatu Aliga, Ungufar, Adi Ra, Toruga, Yetuna, Adi, a hospital on Hidman called the Bahurihara, Yetunavis, where a Muhim Maulumata can begin taking as Samal can Devi Kankama, the hospital, Hidmata Kangule, Muhim Maulumata can begin Diakama Omid Kura. Shagwar Kamaki program Beleviti Shkuria, who have a funavis, Parangufabe, Rakat, about the Maslamade. ಆಮದಿರುಳಮ ಬೇನುಮ ಗಿನತಕತಿ ಎತ್ತಾಕಂ ಹೋದೆವಮ ಫತಹ ಯಾರು ಪ್ರಭಾ ತಫಾತ್ ವತ್ತರುಗೆ ಬದಿಗೆ ಸಾಮ ದಿವೆಹಿ ಉಫೆದ್ದುಂತ ಆಮದಿರುಳಮ ಬೇನುಮ ತಕತಿ ಎಕ್ಕಿ ಸೈಜುಗೆ ಕೆರಂ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದೆ ತಾರ್ಫುರ ಹಮಿಹುನ ಕುಳಿವೆ ಹೆಕ್ಸಕನ್ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಕೆರಂ ಬೋರ್ಡ್ ಫೊತಿಬಯ ಬೊಡುಫತಿ ಹಿಲೆ Neng echenne e Jafar goti naafuz ke packet ko iskan khuluwa goma bonhur packet ko iskan khuluwa adi wahittamen goti de manje bonhur packet ko iskan khuluwa ahar men goti ruya bonhur packet ko iskan khuluwa den ko mage packet Indo milk packet ballawagana gen enhance rufiya ge paisa inam luguge fursat mi promotion kuriyat dani eken august ko 30 january 2021 ganiyaga awahan inam libigat mattaka packet hippawage MU store wada gannawa